जय श्री राम। आमर पूज्य भाई आमको आशीर्वाद को आसचंती सी हूँ जगन्नाथ चेतनार प्रचारक जने मान्यगण व्यक्ति भगवान कृपा पात्र व्यक्ति नहले आमको आशीर्वाद को आसनते भगवान जो दिव्य देव को आसनते ये हूँ भाई आसी माने भगवान कृपा पात्र से भाई चरण तले आम प्रार्थना करवा आम कि मार्गदर्शन कर। जय श्री राम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य चैत्र मास प्रतिपदा भारतीय संस्कृतिर नववर्ष समग्र विश्व आज पालन होछि। श्रीरामचंद्र राज्याभिषेक आर्य समाज प्रतिष्ठा इत्यादि बहुत कार्यक्रम ये गोटे दिन रे विक्रम संवत्सर जो जानुरी फेब्रुआरी मार्च आम गणना करुचे सीटा बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण जीव चैत्र मास सरला ये नुआ पांजी पूजा है हनुमान जयंती चलला दक्षिणायन यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु ये परिप्रेक्षी कनिशी ग्राम दिव्य जीवन संघ शाखा तरफ ये सत्संग कार्यक्रम नवदिन व्यापी श्रीमद भागवत महापुराण पारायण सकाला पारायण हुए रामचरित मानस पारायण और प्रवचन कथावाचन ये 9 दिन चलो। श्रीमद भागवत सप्ताह 7 दिन हो द्वापर युगे चंद्रवंशर सम्राट गोविंद चंद्र श्रीकृष्णचंद्र भगवान लीला ज्ञान स्वरूप ज्ञान क्षेत्र ज्ञान और धाम ज्ञान जी कि जगन्नाथ रूप में बसुँच श्रीकृष्णचंद्र भगवान होती जगन्नाथ कलिजुगर 43,20,000 वर्ष 4 जुग हो 4 जुग सरीगले पृथ्वी कौन हो ध्वंस होते ध्वंस हो सरौचित मनंतर जो मनंतर अच्छी 7टा मन सरौचित मनंतर सप्तविंशति शतयुग वैवस्वत मनंतर बर्तमान चली कनिशी अच्छे एवं वैवस्वत मनंतर चली श्वेत बारह कल्प चली गाल गणना आज आरंभ बलभद्र भैया की सुभद्रा माता की चक्रराज सुदर्शन की कनिशी ग्रामवासी की आज सत्संग की दिव्य जीवन संघ की गौ माता की गंगा माता की भारत माता की साधु संत की जो परम आनंद जो कार्यक्रम श्रीमद भागवत और श्री रामचरित मानस जो गोटे 7 दिन गोटे 9 दिन हुए किंतु जगन्नाथ विषय कौन हो किए हाथ देख को भाई को माँ मैंने जान कि
କି ଶ୍ଲୋକ ପାରାୟଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ଜାଣିଛେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ 10-50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଝାଞ୍ଜପିଠା ମଠ ମହନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ଜାତକ ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେବ ଭକ୍ତ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦିଆହେଲେ ଗୁଆ ତା ଉପରୁ ନାମ ବଉଳକୁ ଦେଉଛେ। ହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବା ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୃଥିବୀବାସୀକି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏରା କିଏ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏରା କିଏ କରୁଛି? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସେଠୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଜା ହେଲା। 18ଟା ପୁରାଣ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। 18 ଯାକ ପୁରାଣ ଖାଣ୍ଟି ଦେଲେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି? ସ୍କନ୍ଧ